Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Udah seterusnya para jemaah pengajian rutin saya laksanakan saat sore hari mungkin rokakin rutinan sampun laksanakan sebelum bulan terakhir kali itu. Alhamdulillah semakin kali itu dan kulo sareng panjenengan berdi ngaji ya kitab asmana kitab ada alim wal muta'allim saya tulis salah satu semuja atau Syekh Haji Hashim Asy'ari di kitab Kadintok Arab Yakin situ karya saya lahirakin secara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatul ulama Hashim Asy'ari Kadintok Arab Yakin santrena Syekhana Muhammad Khalil Bengkalan. Jadi Syekhana Khalil Bengkalan Kadinto guruna ulama bende kunjungan sementara, namun Kadinto se-Indonesia ulama-ulama besar pernah mengaji kepada Syekhana Muhammad Khalil. Kemudian dari Kadinto ngereng pengajian Kadinto sudah mungkin yang mulai kalaban tawasul ngirim Fatihah dan para guru muka-muka dan pula sama panjenengan saya belajar kitab epon kengingan kemanfaatan kengingan berkah dari beliau-beliau ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahlihi wa syuhada'i salihin wa ala alihi wa mu'minin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan wa salatu yaumid khususnya sallallahu alaihi wa Bibaratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut asmani Allah Ar-Rahman kang Maha Welas, Ar-Rahim tur Maha Pengasih. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi rabbil alamin iku kagungane Allah rabbil alamin kang mamirani sakabehane alam. Wa sholatuhu utawi tambahi rahmat takdimi Allah wa salamuhu lan tambahi keselamatane Allah ala sayyidina iku tetep atas Gusti kita nyatani Muhammadin Nabi Muhammad asyrafil mursalin
kang luwih mulyani pira-pira kang den utus. Wa salatuhu utawi tampai rahmat takdimi Allah, wa salamuhu lan tampai keselamatani Allah ala sayyidina iku atas Gusti kita Muhammadin Nabi Muhammad asyrafil mursalin luwih mulyani pira-pira kang den utus. Wa khatamin nabiyyin lan kang dadi pungkasane para nabi. Wa ala alihi lan atas keluargani nabi at-thayyibina kang bagus kabeh. Wa ala alihi lan atas keluargani nabi at-thayyibina kang bagus kabeh. Wa ashabihi lan pira-pira sahabati nabi. Wa ashabihi lan pira-pira sahabati nabi at-tahirina kang suci kabeh ajma'ina hale sekabehane. Amma ba'du, anapun sawisi alhamdulillah wassalatu wassalam ila akhirih kentok faqat ruwiyah maka teman-teman dan diriwayatakan an Aisyah radhiyallahu anha saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah haqqul waladi ala walidihi ayyusina ismahu utawi haki anak ala walidihi atas wong tuwane walad ayyusina iku bagusaken sapa walid ismahu ing asmani walad wa yusina lan bagusaken sapa walid wa yusina lan bagusaken sapa walid murdi'ahu ing wadon kang nyusuni walad wa yusina lan bagusaken sapa walid adabahu ing tata kramani walad. Jadi ikentok dijelasakin bahwa anak kadintok kedon hak kangkui paringi nyaman sesae sareng orang sepona. Diten kula sareng panjenengan menawi kedon hak kadintok paringi asma sesae sesuai kalaban standar syariat Islam. Kecukenan di samping kak dito mebagus nyaman anak saya lahirakin juga kotu mebagus dek ka orang sinyusuen dalam hal kak dito dek raji epon tata cara edelem nyusuen na anak kak dito aneka kotu bapak saya cek sampai seampun terjadi ijemneun kula sareng panjenengan kadito anika ibunya ngoreng lah ibu ka isosoen putrana nika salah satunggal ulama nganjurakin manabi ten kula sareng panjenengan manabi orang bini kadito nyusun putrana aparenga asi da putra epon usahakin orang lain kok mulatin karena menabi orang lain mulatin berarti kadang to buka ala maksiat pas nom sareng putrana nika apa ngaruh
Beden dari kadito anika pesae bagus edelem sekiranya aurat ibu kadito ejaga aurat orang sinyusun kadito ejaga wa yuksina adabahu ban bagus tata krama anak ya jerin kesayang anak ya jerin ngelampakin bareng-bareng sebagus ya jerin abu debu sisae anika termasuk orang sepo keduan hak makanya dan kaulah ngacing kitab Adabul Alim wal Muta'alim kadito benih kunjuman kangkui panjenengan tetapi kangkui beten kaulah tibi jadi kentok tuntunan tata krama orang se nyara ilmu anika sarang Ki Hasyim Asy'ari kadito dijelasakin setuju nak lagi sampai ke bingkai anika katipan apa kunci-kuncina orang kadito kenging ilmu semanfaat katipan apa torikoh ngurmat de guru ngurmat de ahlul ilmi wa ani bin Sirin lan saking Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Sirin kanu ono sapa sahabat lan tabi'in ya ta'allamuna iku padha belajar sapa sahabat lan tabi'in al-huda ing merkoleh ditutu kama ya ta'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat lan tabi'in al-ilma ing merkoleh ilmu Ibnu Sirin kadito arbakin tabi'in generasi sampun sahabat Ibnu Sirin kadito termasuk orang se ahli dalam ilmu fikih ahli dalam nahwil mimpi ahli dalam bidang meriwayatkan hadis Tetapi Ibnu Sirin kadito benih kunjuman orang alim fikih tetapi Ibnu Sirin kadito orang luar biasa sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis epon Rasulullah. Kenapa sampai akhir Ibnu Sirin? Cepon Ibnu Sirin sahabat bentabiin kadito edelem belajar kangkui oleh pitutu kadito anika sangat luar biasa usaha ibu hampir sampai pada akhir kama yata'allamuna al-ilma artinya katipan apa orang nyari ilmu setara oninga mau sketa setara oninga bahwa kadito halal ben haram usaha luar biasa karena petunjuk kadito katipan apa dan kula sarapan jenengan bisa mentauhidkan Allah mensucikan Allah disetujui dengan itu perlu kalaban pokokku usaha akin wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu lan saking Hasan Basri radhiyallahu anhu qala dawu sapa al-Hasan in sak temeni kelakuan kana iku ono arrajulu sapa wong lanang
la yakhruja iku yakteni metu sapa ar-rajul fi adabi nafsihi ing dalem belajari tata kramane awak dhewe ni rajul as-sinina ing dalem pirang-pirang tahun summas sinina muka kari-kari pirang-pirang tahun. Hasan Basri mengumpamakan bahwa seseorang yang ingin mengetahui teroningan dekat tata krama sampai umpama akin kadinto nyari guru anika makipan sepenapan tahun anika laksana akin saking teroningan katipan apa tata krama kadinto sisai. Karena dalam situng debuan Ibnu Mubarak kadito pernah nyampayakin bahwa sengko ajar ilmu seabid 20 tahun tapi dan kauleng ajar tata krama seabid segemi tahun. Anika nutuakin bahwa ilmu tanpa tata krama pengauningan yang kuiten kula sareng panjenengan tanpa aberengan sareng tata krama kadinto subuh paponapan. Makanya sampai dicontohakin salah satu sahabat Rasulullah kadinto si Asmana Ibnu Abbas kadinto ki masuk satu jalur sareng Rasulullah di situ waktu Zaid bin Sabit juga sahabat Rasulullah kadinto Zaid bin Sabit sekretaris pribadi Rasulullah dan memberi wahyu senulis Zaid bin Sabit kadinto situ waktu Zaid bin Sabit kadinto numpak jeren tinumpak tiba-tiba sareng Ibnu Abbas kadinto langsung pundut kedeli pondok. Arang masa songkan Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas langsung ada bu. Ketika adinto dan kaula yajarin edel ngurmat ulama. Ketika entok dan kuliah yajarin ngurmat ulama. Ketika entok sahabat Rasulullah. Sebaliknya Zaid bin Sabit ngurmat da sahabat Rasulullah. Langsung astana Ibnu Abbas kadinto sareng Zaid bin Sabit pondok pas ikublah ikecuk ikiyo. Napa dawuh Zaid bin Sabit ketika adinto dan kau yajarin kanggo ngurmat sahabat Rasul keluarga Rasulullah. Dadi pada menghormat se agaduan nasab setengking ngurmat dek orang karena gaduan ilmu orang segaduan ilmu ngurmat dek kasih kedua nasab tengking amarga kentok putra lagi lain. Jadi saling menghormati kadinto sehingga walaupun pada sahabat Rasulullah kadinto saling menghormati sobung kecemburuan, sobung merendahkan, setuju arahku saling menghormati. Kak ditok menambi ilmu, sarangin sarang tata krama. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan diriwayataken saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu mugi ridha sapa Allah anhu saking Sufyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibu utawi Rasulullah al-mizanul akbar iku timbangan al-akbar kang agung.
wa alaihi lan atas Rasulullah tu'radu dan bentoakan ditampakkan al asya'u apa pira-pira perkara ala khuluqihi atas ahlaki Rasulullah wa siratihi lan dalampai Rasulullah wa siratihi lan dalampai Rasulullah wa hudahu lan petunjuki Rasulullah. Fama wafaqaha muka utawi perkara wafaqaha kang nyucoki apa maha ing khuluqihi wa siratihi wa hudahu fahuwa muka iku utawi ma al haqqu iku bener. Wa malan utawi perkara khalafaha kang nulayani apa maha ing khuluqihi wa siratihi wa hudahu fahuwa muqa'u iku utawi ma al batil iku perkara kang batil kang keliru. Dadi Rasulullah kadinto al mizanul akbar tembungan sirate dadi menabi terus hayang mungkin nyutir Rasulullah kadinto tentu ten kula sareng panjenengan langsung nira ketipun apa selampaki Rasulullah tak oning menabi lo etutuin sareng ulama dan kula bisa oning bahwa Rasulullah kadinto menabi asyarat katiga itu. Anikan ki jelasakin sareng ulama saja jelasakin dia dan kula sareng panjenengan bahwa Rasulullah menabi adeger kalaban asobi sitelok kadinto kriki sitelok menabi minum aing deger kadinto kalaban telok kali beni pas idek-dek minum ambu anika telok kali Rasulullah maka bareng panapesaos secocok kalaban akhlak Rasulullah dalam pada Rasulullah petunjuk Rasulullah nikah pasti bener pokok cocok sebalik sekali itu menabi ampun letak cocok kalaban pepanapa selapaki Rasulullah akhlak Rasulullah kita bisa pasti yakin kan itu keliru. Maka amudal ilmu menolong amudal pengetahuan menolong kan itu juga kurang. Maka kedua-dua ekor tata krama berilmu akan isi ampun jelas sakit deki kan itu nang kita biasa sekali kau tu agande panjenengan alim pintar bisa seberang bedeng tapi tak nagungin tata krama ndak sesepuan kadinto lok ngormat ndak sekenian kadinto lok ngargein kadinto sebut apa makan sampai beda pepatah matura ada buakin lepen teren bisa ngeker langi montaan di tata krama kadinto lok agulan. Maka tata krama kadinto sangat penting. Sobung rogina orang ngurmat orang sobung rogina mereka kadinto napa tawaduk di orang sobung rogina. Namun terkadang terkurusan panjenengan akaduan perasaan bahwa orang kadinto kutiba berten kulipun panjenengan ini kita kenging kadinto konon situng cerita kadinto Imam Ghazali kadinto ndak pesera saos ndak sesepuan anika sangat takdim
Walaupun secara keilmuan kadito ebebun Imam Ghazali. Situ hari periksa ni. Apa nak Imam Ghazali panjenengan meki hormat de orang kadito. Napa de Imam Ghazali? Kau lah hormat de orang nikah. Karena sebelum kau lah alat kebagusan orang nikah ngelakukan kebagusan kadit. Ini kata Imam Ghazali. Imam Ghazali juga hormat dan anak-anak ini. Ibarat sini juga. Apa nak panjenengan mikir hormat dan anak-anak ini? Napa dia Imam Ghazali? Iya. Sebelum nak anak ini dia ala kemaksiat, engkau amaksiat kadet keajuan Allah. Ini kan sikap tawadhu. Sikap tawadhu. Ngakoni cak abeng kadito. Ini termasuk orang selemah indallah, ben orang kadito mungkin orang seagung indallah. Makanya tengkulu sareng panjenengan kadito cek pangkempang nyalih orang, cek pangkempang nyacat orang. Karena manabi tengkulu kadito sareng panjenengan gempang kangkui ngucain orang sareng Allah anika lo epesetek tengkul berpanjenengan kecuali sampai ngelakoni ento. Makanya husnudzon kadito kotub pakade. Husnudzon kotub pakade. Cuk pas dekik beda orang ke jalan tepat bulan pasang lo pasang. Oh jadi bulan pasang lo tak pasang. Takut orang bila tepat sakit. Pada jenis kan tak pernah mau tempat sakit. Dan guliban jenengan langsung sukton. Ni kira tu saya dan guliban jenengan. Itu dosa. Makanya ajaga tengkang, ajaga akram, ajaga kebukaan itu emosi serta dosa jenengan. Tidak bisa pas jejakinya lakin orang jejakinya lakin orang. Wa an Habib bin Syahid saking Habib bin Syahid qala dawu sapa Habib ibnihi maring anake Habib dawani ishab al fuqaha wa ta'allam minhum adabahu. Ishab ngancanono sira al-fuqaha ing pira-pira wong kang ngerti agama wa ta'allam lan belajar sira minhum saking fuqaha adabahu ing tata kramani fuqaha. Fa inna dzalika moko satuhuni suhbatul fuqaha wa ta'allam minhum adabahu ahabbu ilayya iku luwe demen ilayya maring ingsun min kathirin saking belajar perkara kang akeh minal hadis saking ilmu hadis. Dadi ten kula sareng panjenengan cek printenang kangkui mesema de orang si alim terjunang engki belajar katipan apa orang sengerti agama kadito dalam nyampayake debuan dalam nyampayakin penapa Abu Dhabi sareng orang setuju kadito kentro ete ruang tata krama sobung si lain. Makanya debuna Imam Habib bin Syahid kadito bagi kocong de anak nikah de anak ada bus itu lebih seneng
ajar tata krama akompol sareng orang alim kaangkui ajar tata krama etem bengkeng ajar ilmu-ilmu apalagi nikah cuma tadi tata krama banyak hafal hadis tapi tadi tata krama banyak hafal pendapat para ulama tapi tadi tata krama anikah pelakunya juga sehingga ibu berkata berdebuan wa qala landau Ruwaimun radhiyallahu anhu sapa Ruwaimun radhiyallahu anhu ya bunayya ya bunayya ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan ya bunayya wahai anakku ij'al dadi akan nusira ilmaka ing ilmu sira milhan ing uyah buje wa adabaka lan dadi akan ing tata krama sira dakikon ing tepung dadi ilmu nikah buje tata krama kadito tepo nah buje beratamu sareng tepo aneka saya jadi nuduhakin bahwa ilmu bertata krama kadito kotu agan deh bersepuan amin lo kira logi amin kento make lo sampitin sareng orang amin leno make jauh amin ki glenon ki sobung rogi na orang amin urusan lo sampitin bi sampitin nikah urusan orang si amintin cuman panjenengan dadi orang tolibul ilmi orang nyari ilmu kan tok aja ke tata krama bersepuan aneka mulah besar aneka cek deng serdengan ada orang sempurna makanya adab kadito daqiqon tepo ilmu nikah buje eki mun ande ilmu tok ki buje tok acen mulacen ke lo saya juga andi tata krama lo andi ilmu engki saya juga keng pon apa lo asaras sang pasina lo asaras wa qala ibnul mubarak wa qala lantawu ibnul mubarak sapa ibnul mubarak radhiyallahu anhu mugi-mugi ridha Allah sapa Allah anhu saking ibnul mubarak napa dia Imam Ibnul Mubarak nahnu utawi kita ila qalilin maring perkara kang titik minal adab saking tata krama ahwaju iku luwih butuh minna ketimbang kita ila katsirin maring perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu aneka manabi emetur akid kebenampang banyak ilmu mulai di tata krama mendingan ilmu sekali tapi tata krama sampurna ini kejapon Imam Ibnu Mubarak nih kan ini japon dan kula keng maus nih kan maus sebeda gitu wakila lan den dawakan li imamina asy-Syafi'i mareng imam kita asy-Syafi'i nyatane Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Imam Syafi'i kadito epreksanin katipan apa sih Imam Syafi'i kaifa syahwatu kalil adab iku kaya apa syahwatu kang utawi kepinginane sira lil adabi maring tata krama
Kati panapang pengaturan pancing dengan Imam Syafi'i dak sanya tata krama ka dinto. Faqala moko jawab sapa Asy-Syafi'i. Asma'u krungu ingsun. Bil harfi kalaban huruf minhu saking adab. Fatawaddu a'dha'i moko demen a'dha'i apa pira-pira anggota ingsun annalaha satuhuni laha iku kedue a'dha'i asma'an opo piro-piro pengerungu pendengaran tatana'ama bihi kang rasa enak opo a'dha'i bihi kalawan huruf. Imam Syafi'i periksani katipun apa sampian terono de tata krama kadinto lapan sampean periksani semakin para apuka paham de dan sisai perasaan sampian terode ka heureung ni katipun apa kia anu kula tero heureung nikah kaula ketika ningalen langsung aku lunyo eber sedikit lepadena Imam Syafi'i kadinto waktu mireng per huruf dari al-adab adabun anika setuju anggota kadinto arasa akin nikmat artinya andi takram saya kadinto anika nikmat luar biasa. Mari kadinto ekspresi ni boleh. Wakila lan dendawakan lahu marang Imam Syafi'i wa kaifa talabuka lahu lan iku kaya apa talabuka utawi oleh merkoleh sira lahu maring adab katipan apa sampean kangkui maoleh tata krama kadinto usahan sampean supaya sampean usahan katipan apa sampean sejauh mana usahan sampean kadinto mulakan sampean seneng engku da tata krama sareng Imam Syafi'i yumpamakin qala dawa sapa Imam Syafi'i jawab sapa Syafi'i talabul mar'atil mutillati waladaha wa laysa laha ghairuhu kaya oleh golek sapa wong wadon al mudillati kang keilangan sapa mar'ah waladaha ing anake mar'ah walaysa laha lan ora ono laha iku kaduwe mar'ah wa yuhu apa liyani wala iumpamaakin Imam Syafi'i kadinto usaha oning tata krama aniki umpamakin beda orang bini keelangan putrana sementara orang bini gila kadinto tak kurun putra boleh kurun putra situ katipun apa usaha kan sehari do mangkaman lah Imam Syafi'i pada bikin to tetindarin syahwat de ketata krama luar biasa pengeterona oning tero alam penatata krama adab kento luar biasa sampai yumpama akin orang bini keelangan putrana saya tak ngakui putra boleh pas elang putrana susah hanya sampai bangki
Imam Syafi'i ketika itu sampai maki tata cara adab sepaling sae ini juga disari sarang Imam Syafi'i di nikah ki Fatimah anika intinya kaki orang bukan lagi ini kita langsung membahas ada pembahasan sebeda nekah dintok di pengajian kadintok menabi jawib yang mulai pokok 4 kolema kastaring lagi disampaikan ngantos buka anika saya ke pengajian perdana awal Ramadan kadintok jadi istiqomah dan tulisan panjenengan muka-muka nikah catatan tetapi nilai ibadah dan ajunipun Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan pagi sebisa pagi dan tulisan panjenengan setuju daripada kaula mungkin cukup sekadar tok wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim irhamna wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'alimna wa lam na'lam fi kulli lailin wa naharin. Allahumma yassir lana wa ta'assir 'alaina min umurina wa dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tashu'ana wa tadru'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana wa asli ahwalana wa atina al-haqqi wa la tunaki mustaqim. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim bil khatimah wa khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ya.